नमस्कार आम ए कढ़ेल पार्क आईचु जे जगार कि आम रथ यात्रा हेसी प्रति वर्ष आटा रथ यात्रा गोटे पुरी रे जनता हेसी इनो भी सेरा गोटे हेन्ता फेमस एरिया। तो एबे आमे टिके पूर्वर आमर गला एपिसोड रे जगन्नाथ मंदिर देखिथिनु। एबे आमे सुभद्रा मंदिर के देखा बेले होछु। इनो पार्क भी अच्छे टिके पर आमे पार्क भी देखि पारमा। टोटल जंगल भलिया अच्छे याडा साइड रे आमर पार्क अच्छे टोटल जंगल एरिया रे सब आड़े गच लता मन सब जाक लगी इतार पर आमे मंदिर के जिमा मौसी मंदिर के देखमा भितर काना काना अच्छे जे मौसी मंदिर तो देख नहीं तार भितर भी आमर गार्डन भलिया अच्छे सब जगह बसर जगह बना देखो आज्ञा आम मौसी मंदिर बहुत सुंदर है। साइड साइड सब माने लटा गच जगह है जेनटा कि आम सब प्रकार फील्ड मान को जोगे पार्मा घरे जोगे पार्मा मंदिर के भी हेते परिमाण रे सजा है आउ फुल गज माने जगह है साइड साइड रे पानी पुणा दिया होचे बहुत सुंदर करा है आमर ये कढ़ेल मौसी मंदिर के देखन आउ आमर ये जगह रे बसवार लगी भी व्यवस्था करा है भक्त मैंने जिते आसबे यात्रा टाइम रे कि अलग जेन टाइम रे भी समस्ते आसिकिना बसी पारबे बहुत सुंदर व्यवस्था है ये आमर मौसी मंदिर रे गोटे जंगल एरिया रे थैकिना भी तार बहुत डेवलपमेंट अच्छे हेतर लगी बोली बहुत दर्शक आसन इनके देखबार लगी आईटा के कहसन एक्चुअली सेकेंड पुरी बोली बहुत फेमस आइया देखन आपण मैंने वीडियो माध्यम रे देखि पारुछन जे एबे आमे एटा आमे मौसी मंदिर पाखे अच्छु और मौसी मंदिर के देखौछु इतार अगली वीडियो जेनटा आमे जगन्नाथ मंदिर सब देखौथुनु आउ यात्रा टाइम रे बहुत मजा लागुथबा तार पूरा आमे सब देखि पारमा ई वीडियो रे किछि देखि पारुछा यात्रा टाइम जेते बेले थिबा से टाइम रे आमे सब किछि देखि पारमा आसन आमे देखु आकी केनता केनता सब व्यवस्था होछि मंदिर मौसी मंदिर रे सब फुल छे आज्ञा बहुत सुंदर लगुचे माने इन जत्न भी सब नौछन बोधे आमर जे पुजारी अच्छन से देखन आमर जे गोलाप गज अच्छे आउ आमर सब प्रकार फुल गज इन अच्छे बहुत शो गज टाइप रो फुल गज माने भी अच्छे गोलाप गज तो बहुत परिमाण रे अच्छे सब आपण माने देखि पाबथिबे आके देखन मौसी वर्तमान मौसी मंदिर रे पूजा करा होचे आसन देखमा संध्या पूजाटा करा होचे आप बर्तमान आम पहुँचे एनान मौसी मंदिर पास देखो पूजारी पूजा कर आम भी दर्शन करवाटा बहुत भल हाँ जेहतु आसीसु आम देखु बेटा आम जेन मासुआ मंदिर आने जहाँ भी केते सुंदर माने जिते भी सजावट कराई बहुत आकर्षणीय अच्छे और माँ मौसी मंदिर रे माने जहाँ जेन हिसाब रे माने भगवान को माने श्रद्धालु आसिक निजर दर्शन कर तो चलो आमर जेन पूजक महोदय अच्छा किसी शुणी नहीं माँ कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण अच्छा प्रभु आमर इन रथ आप केवे पूजा कर दुई वर्ष तार पूर्व किए करते पूर्वर तामने से आमर दास करते दास सेनु रथ चलुला रथ चलता अच्छा केते वर्ष हल आम कढ़ेर रे यात्रा एटा होचे 3 नंबर आमर एटा नहीं अगले 1997 मसिया होतला केते मसिया बेले 1900 मसिया नहीं हां 1900 मसिया सेनु रथ चली होतला चली आला परे से दास बाबूटा रथ छाड़ी देली तामने मु चले नहीं पारे ना तुम करवार अच्छे कर बोले आमर गाँ कमिटी के से मैंने दी देले तापर आमर गाँ कमिटी रथ चालू कर 3 वर्ष होचे आमर रथ चलवाटा 2 वर्ष लॉकडाउन होला गोटे वर्ष चली थिला अच्छा इन अपन दुई बेला पूजा कर हां दुई बेला प्रतिदिन नहीं हां अपन जने लोग काइना पूजा करछन के सब ने दुईटा पुजारी से जगन्नाथ छाने गोटे पुजारी और मौसी मंदिर अच्छा आमर रथ यात्रा जेन है जे हेनो रथ इना के आना है नहीं हां 2 दिन करा है बोधे हां 2 दिन अधा गोटे दिन रास्ता रे हां रही कि नहीं साल बेग ठरे से रहिबे ठाकुर सुंदर रही तापर 8 दिन रथ चलवा
ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ବୋଲିକିନା ହଁ ତ ଆମର ଇ କଢେଲ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ କାଣା ଆମର ହେନ୍ତା ଖାସ୍ ଅଛେ ଯେ ହେଥିଲାଗି ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଆମର ମନ୍ଦିରକେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ କହୁନ୍ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଏଇ କଢେଲ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଏଇଟା ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବର୍ଷରୁ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିକରି ଏଇଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ବନେଇଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ହଁ 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 ଆମର ଏ ପାଖେ ପାଖେ କେନ୍ଠାନେ 3ଟା ରଥ ନେଇ ଚାଲୁ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଭାବି ଆନୁଆର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ବୋଲିକିରି ତାପରେ ଏଇଟା ନାଁ ଦିଆହେଲା କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା କାରଣ ହଁ କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକିରି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଆର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ହଁ ହଉଛି ଏଇଟା ମହାରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ଅନୁଦାନ ଅନୁଦାନ ହଁ ଗଜପତି ହଁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବଂଶଧାରା ଅଛନ୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକେ ପାଇଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମର ଗଜପତି ରାମପୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ ହଁ ସେ ହେବେ ବୋଲିକିନା ସେ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ରାମପୁର ଏରିଆରେ ଅଛେ କରାହେଇଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ତାକି ପୁରୀରେ 3ଟା ରଥ କରାଯାଇଛି କଢେରେ କଲା ହେଲା ବୋଲିକିନା ଆମେ ତାକେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ହିସାବେ ଭାବି ନେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ହିସାବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ପୁରୀରେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେଇ ପାରବା ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ପୂଜା କରାହେଉଛି ଆଉ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ମାଉସୀ ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ କରାହେଉଛି ପୂଜା କରା ଆପଣ ଏବେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ଲାଗିଲା ନା ଆଉ ଯେମାନେ ପାର୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକେସନଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛନ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛେ ଆଉ ଏଇନାକେ ଆସିକିରି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ କି କେତେ ପାର୍କର ଯେନ୍ ଏଇଟା ଅଛେ କି ଯେତିକି ବି ଆମର ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ରହିଛି ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନୋଖା ନଜାରାଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ରହୁଛେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯିମା ଏଇନୁ ଆଗ୍କେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି କଢେଲ ପାର୍କ ବୁଲବାରଟା ତ କଢେଲ ପାର୍କ ଯାଇକରି ଏବେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ତ ଚାଲୁନ୍ ये पार्क जेनटा আছে ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଗାର୍ଡ଼େନଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ନିଭଉଛନ୍ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ କି ବସି ପାର୍ବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବି ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ମିଶିକିରି ଏବେ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିମା। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିନା ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କଢେଲ ପାର୍କ ଅଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରମା ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାର୍କ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେખાମୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖାନୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।